Hey guys, welcome back with another video. Today I'm going to show you how Android phone get hacked. Indeed, hacked Android phone hacked ይሆናል ማለት እንዴት ብዙ ሰዎች I know a lot of people እንደዚህ አይነት ላይ ሲቹዌሽን ሊያጋጥማቸው ይችላል but ኢትዮጵያ ላይ ይሄን ያህል የተለመደ አይደለም but in the most በጣም እንደ ውጪዎች ላይ ማለት ምዕራባውያን ላይ በጣም የተለመደ ነገር ነው how Android phone get hacked እንዴት ይሆናል የምትለው portion ነው የምናየው ዛሬ ማለት ነው In order to get started there are a few requirements that you have to know quick overview አንሰጣችኋለሁ ቀለል ጥርምጥና ያለ ቦይ ነው ስለዚህ ይሄ ምናየው ዌብሳይት ላይ ነው you can just go check it KINFISH ቴክ ነው but already I didn't give him the domain subdomain ላይ ገና subdomain ነው ስለዚህ ሊንክ ላይ ዲስክሪፕሽን ላይ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ The first thing that you have to know is knowing about the Kali Linux. Knowing more about what Kali Linux and also what Linux means. The first thing that you have to know, let me just type it over here. Linux የምትባል ነገር አለች Linux የምትባል ነገር አለች What is essential Linux? Linux is something just like operating system ናቸው OS ናት ማለት operating system just like a Windows, just like a Mac OS and also other stuff. So Linux is on operating system but if you just go further to the Kali Linux essentially Kali Linux means a debian based Linux distribution that are mainly aimed at ethical hacking and also inside of ethical hacking penetration testing forensic exploitation vulnerability test and a bunch of stuff በጣም reverse engineering በጣም ብዙ ፓርቶች አሉ እነዛን ለማድረግ ይጠቅመናል ማለት ነው not only limited for that there are also a free and open source software Linux based penetration testing platforms አሉ በጣም ubuntu የተለያዩ እንትኖች አለ you can just go check ስለዚህ the first thing that you have to know about is Kali Linux ስለዚህ Kali Linux is a debian based penetration testing platform ካልኳችሁ እንዴት ዳውንሎድ እና እንዴት መጠቀም እንችላለን የሚለው first of all let me just Oracle box የሚባል ነገር አለ Oracle box one እቺኛውን for the Windows host ታወርዳታላችሁ wiki/downloads የምትለው ቦታ ናቪጌት ካደረጋችሁ በኋላ ወደዚህኛው ፔጅ ናቪጌት ካደረጋችሁ በኋላ Windows host OS X hostoች አሉ Linux distribution and also Solaris hostoች አሉ ከነዛ ውስጥ Windows host ትመርጡታላችሁ ዳውንሎድ ታደርጋላችሁ the next thing is going to be the Kali Linux images ናቸው ኢሜጅ not actual image ISO ፋይሎች ናቸው they are a disk space ናቸው the disk space for the optical disk ናቸው ስለዚህ ISO extension ነው it depends upon your processor either Kali Linux for 64 bit or either Kali Linux for 32 bit you can just go download it እና እንደ description box ላይ አስቀምጥላችኋለሁ እና ዌብሳይት ላይ እነዚህ all collectively ምን አድርጋቸው ዌብሳይት ላይ ይቀመጣሉ you can just go check it out ስለዚህ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ካወረድን በኋላ ሴትአፕ ኢንቫይሮንመንት እንዴት ሴትአፕ ማድረግ እንችላለን የሚለውን በዌብሳይት ላይ ታገኙታላችሁ or practically if I just get it time ፈርስት ላይ እና አስቀምጥላችኋለሁ ዌብሳይት ላይ ከዛ ካልገባችሁ ቀጥታ ወደ ፕራክቲካል እንዴት ኢምፕሊመንት ማድረግ እንዴት እንደሚቻል አሳያችኋለሁ ማለት ነው ስለዚህ from the Kali Linux there is something what we call it a framework called Metasploit framework this is like a Ruby based penetration testing framework ናቸው that allows us to penetrate to use it for the penetration testing and also forensic and also a lot of bunch of stuffዎች አሉ ማለት ነው ስለዚህ for this topic Android እንዴት hack እንደሚደረግ ማሳያችሁ by using MSF Metasploit frameworkን በመጠቀም ነው this MSF name is just like a command that we use in order for creating and also for generating a payloadsን generate ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው the next thing is going to be Android victim or targeted device not ማለት ነው ያስፈልገናል ማለት ነው in order to install this anonymous the applications or launcher or application launcher or media file launcher also document file launcher link launcher various way ምን ማድረግ እንችላለን ሊያጠቁን ይችላል ማለት ነው the next thing that you have to know is the what we call it the social engineering are the basics or the basic technique in the ethical hacking the basic technique in the ethical hacking that just ምን ማድረግ ነው that involves on the forcing of someone or a stranger to do what he or she doesn't do for the stranger ስለዚህ targeted or victim ምን ማድረግ ነው ፎርስ ማድረግ ነው to do something else
that he or she doesn't do for the stranger. The stranger ማያደርጉትን ነገር ማለት ነው። the stranger ማያደርጉት ነገር ምን እንደማድረግ ነው እንዲያረጉ መገፋፋት ነው። not that force is hidden ነው not the actual or pull or push የምናደርጉት ኃይል የለም ማለት ነው። so that ዲፕሊ እንገባበታለን። አሁን ኦቨርቪው ነው የምሰጣችሁ። ስለዚህ these are all of the things that you have to know and also sharp brains is something just like እንትን ለማለት ነው። First of all, what we are going to do, we are going to generate a payloads. As I told you, these payloads are very essential in the hacking. That allows you payload option for the in order to get easy access of the targeted device. These payloads are essential now in order to have an access to the targeted device. This is targeted device, and this is another targeted device. This kind payload targeted device, and also kind payload targeted device, and also kind payload targeted device marking channel or explicitly land payload payload and targeted device setup ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እና the next thing that you have to know is if config የምትል command. So this is a terminal ናት። Terminals are essentially a software application that allows you to interact within your operating systems by using a text command. ስለዚህ text commandችሁ ላይ ገብታችሁ if config if you are just familiar ወይም ip config on the command prompt ላይ ነው። if config ደግሞ on terminal if config ትሉታላችሁ። ቪላን ኦ የምትለዋን አይኔቷን ምንታ ፒክ ታደርጓታላችሁ። ከወሰዳችሁ በኋላ there is something እና this is the whole process that it takes to for creating the payloads. MSF venom as you can command ነው p stands for the creating the payload for Android ነው የምንፈጥረው and we are going to reverse the TCP on this we are going to listen for this TCP for this L host and also L port local host and also local port ናቸው ማለት ነው። as you can see local port is like a communication endpoints ናቸው። እነዚህ communication endpoints ናቸው and also this is going to be our local host እናደርገዋለን after just and also ምናርጋታ inside of the root directory ላይ እናስገባታለን ማለት ነው። desktop virus.apk ብለን ሴቭ ካደረግናት በኋላ እቺኛዋን payload size as you can see just at least ወደ 10 ኪሎባይት የምታክላት ሳይዟ እሷን ቪክቲም ፎን ላይ ቀጥታ ምን ማድረግ ኢንስታል ማድረግ ነው። ስለዚህ before just get installing there is something that you should have to do what we call it the start listener ማድረግ አለብን ማለት start listener የምናደርገው ደግሞ by using MSF ኮንሶላን ማድረግ ነው በመክፈት ነው። ከከፈትን በኋላ what we are as a first command the first command we are going to give it is ማናት we are going to use exploiትን መጠቀም use exploit የምትለዋን /multi/handler የምትለዋን ኮማንድ እንሰጣታለን ማለት ነው። እዚህ ላይ ልቆ ላሳያችሁ ሃንድለርን ምን ማድረግ ነው መስጠት ነው ማለት ነው። multi/handler we are using the exploit method. So after just setting this we are going to set a payload for the Android. So for that reverse TCP ምን ብናርግ we are going to listen ምናርግበት በዛ በስፔሲፊክ ፔሎድ that we have created before. ስለዚህ እንትን ካልን በኋላ we are going to say this L host ቀድም ያሳየዋችሁን L host ምን ማድረግ ነው መድገም ነው። ካሳየዋ እሱን ከደገማችሁ በኋላ L port communication endpoint ዋን ደግሞ 444 as a default 444 ትሉታላችሁ። then it's not independent 444 ማለት ትችላላችሁ። ከዛ የፈለጋችሁት ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። it doesn't matter. ስለዚህ but range ምን ማለበት ከ0 እስከ I think 65535 ድረስ range ነው የፖርት range ነው መሰለኝ I think 65535 ነው ማለት range ማለት የፖርት range ከዛ አይወጣ እንጂ ችግር የለም። and exploit የምትለዋን ኮማንድ ስንሰጣት it automatically ምን ያደርጋል reverse TCP handler ምን ያደርጋል እዚህ ላይ ምን ያደርጋታል ያስጀምራታል ማለት ነው within a specific payload. ስለዚህ we can እነዚህ ኢንቫይሮንመንቶችን ምን ማድረግ እንችላለን ማወቅ እንችላለን። ምን ባይ show option የምትለዋን ፓርት ንኳትና quick overview ታገኛላችሁ። a quick overview how the L host and also all setups እነዚህ ይሄው ስለዚህ like L host እና L portዎችን እንዴት ሴትአፕ እንደሆኑ ማለት listener address እና listener portዎች እንዴት ሴትአፕ እንደሚደረግ እናያለን ማለት after just ይሄንን ካደረግን በኋላ we are going to go to the victim's phone just like ይሄ victim's phone ነው እንበል application አለች ኢንስታል እናደርጋታለን። እቺ just application እቺኛው application just like የአንድሮይድ ፎን የአንድሮይድ ምልክት ነው ያላት የአንድሮይድ something like እንደዚህ አይነት የሆነ ጭንቅላት አለው እንደዚህ አይነት something like እንደዚህ ያለው የአንድሮይድ ምልክት አለ። እቺኛዋን በተን ጠቅ ስነካት ቀጥታ ምን ያደርጋታል
we are going to send this stage እነዚህን ሁሉ ምን